बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाजरीन, सेहत सब के लिए पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी हेल्थ के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बारे में, जिसको सादा ज़बान में दिल का दौरा कहा जाता है। ये क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस सब के मुतालिक आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। द नंबर्स आर 0519212 0519212 इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल करें। आपके सवाल के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 40 साल से ज़्यादा अरसे से तिब के शोबे से मुंसलिक हैं और हम डॉक्टर्स के लिए मशले राह हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जी, मैंने बात की मायोकार्डियल इन्फाक्शन के हवाले से, तो आप बताइएगा कि दिल का दौरा क्या होता है? जी देखें, ये तो दिल का दौरा और दिल की जो बीमारी है उसमें सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं वो दिल के दौरे से होती हैं। सही। और इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि जब तक इसकी अलामात के बारे में आपको ना पता हो और कितनी जल्दी आपने अस्पताल पहुंचना है ना पता हो, तो इससे बहुत ज़्यादा अमवात होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं वो दिल की वजह से होती हैं और उनसे बचा जा सकता है, अमवात को कम किया जा सकता है जब आपको अलामात का पता चले और आपको पता चले कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है या चांसेस हैं कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है, तो फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। जो पहले से चौथे घंटे तक अस्पताल पहुँच जाता है उसका हार्ट कम डैमेज होता है, अमवात कम होती है। ट्रीटमेंट शुरू, सबसे ज़्यादा अमवात पहले चंद घंटों में होती है और अगर आप पहुंच के वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी तो आपके जो दिल के नुकसान होने के इम्कानात हैं, दिल के पट्टे मरने के इम्कानात हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। अभी इलाज ऐसा हो गया है कि जिसमें फ़ौरन आपको एक इंजेक्शन फ़ौरन लगा दिया जाता है जिसमें दिल की नाली के अंदर जो क्लॉट होता है वो पिघल जाता है और दिल की नाली खुल जाती है और उसका दौरा ठीक हो जाता है। और जो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट उसी वक्त हो जाती है। किसी का रिदमिया ज़्यादा है, किसी के दिल का रेट बढ़ गया है, किसी का कम हो गया है, किसी का हार्ट फेलियर हो गया, किसी को हार्ट ब्लॉक हो गया, तो जो ही वो सीसीयू में पहुंचेगा, अस्पताल में पहुंचेगा, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो मौत से बचा जा सकता है। अच्छा सर, कहा जाता है कि 70% लोग जो होते हैं वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते, तो क्या वजह है कि वो इस दर्द को इतना सीरियस नहीं लेते और घर में बैठे वेट करते रहते हैं? ये वजह है, जिस तरह कि हमने कहा कि अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है, तो एक तो मेरे ख्याल से ये डिले है और दूसरा मेरे ख्याल से चेकअप भी नहीं करवाते। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। अब हमारे यहाँ ना एक बड़ी अजीब सी किस्म की साइकी और फीलिंग है कि जब तक हमारा सांस आखिरी उखड़ नहीं जाता और दिल बंद नहीं होने लगता उस वक्त तक हम अस्पताल नहीं जाते और कहते रहते हैं मैदा होगा, गैस होगी, ठीक हो जाएगा, नहीं जाते। आप जो ही आपको ज़रा ख़तरा पड़े कि जी नहीं ये गड़बड़ है और ये कोई आम मैदे वाली तकलीफ़ नहीं है, तो आप भागें अस्पताल की तरफ फ़ौरन, क्योंकि हर सेकंड और हर मिनट जो है उसकी बड़ी अहमियत है। जितना आप ज़ाया करेंगे आपका दिल ज़ाया हो रहा है। जो जल्दी इलाज करा लेता है, टाइम पे पहुंच जाए तो उसको डैमेज भी कम होता है, कई दफ़ा डैमेज होता ही नहीं है, बच जाता है, बिल्कुल 100% बच जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब आपको महसूस हो उसकी जो अलामात है उस पर आपको गौर करना चाहिए कि जब आपको सीने में बोझ, इधर दर्द महसूस हो या सीने में जकड़न महसूस हो और वो जकड़न या दर्द कई दफ़ा गर्दन में आ जाए या जबड़े में आ जाए या बाजुओं में चली जाए या पीछे चला जाए, ऊपर कंधों में चला जाए, और कई दफ़ा दिल का अटैक ऐसा होता है जिसमें सीने में दर्द ही नहीं होता, वो मैदे में दर्द होता है। और आपको ये होता है कि नहीं ये तो मैदे की तकलीफ है। बहुत सारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी मिस करते हैं कि ये मैदे की तकलीफ है। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप मरीज़ आपके पास आया तो उसकी ईसीजी पे कोई तब्दीली हो, ठीक है, ईसीजी बताए कि हार्ट अटैक हो रहा है, टेस्ट करें, टेस्टों में आए कि हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक हो रहा होता है लेकिन टेस्टों में नहीं आ रहा होता। अच्छा, इसलिए आप जब किसी दिल वाले अस्पताल में पहुंचते हैं जहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, रखते हैं, दाखिल करते हैं, मॉनिटर लग जाता है और टेस्ट मुख्तलिफ होते हैं और मॉनिटर बताता है कि लम्हा मलम्हा की ईसीजी कैसी जा रही है, कहीं कोई एक्स्ट्रा बीट्स आई हैं, कहीं वीटी के रन्स आ गए हैं वो पता चल, कहीं ब्लॉक आया पता चल गया, कहीं फ्लैट लाइन आई फिर ठीक हो गया वो पता चल जाता है। वहाँ से चीज़ें पता चलती हैं। और सीसीयू ऐसी जगह है जहाँ पे 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। ठीक, यानी कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो एक तो आपने घर नहीं बैठना, फ़ौरन से अस्पताल जाना है और आपने कोशिश करनी है कि आप दिल के अस्पताल चले जाएं, और अगर सर वो नहीं है करीब तो फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल के। जो एक उसका नुकसान ये होता है कि जब वो किसी आम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं जिसे नहीं पता कि वो उसका जो है डायग्नोज कर सके या तशखीस कर सके, ना ईसीजी पढ़ सकता है, ना उसके सिम्टम्स को वो अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो टाइम ज़ाया होता है।
ٹھیک. وہ ٹائم دیکھیں، میرا اس پروگرام کی توسط سے میں سارے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر کے نزدیک دل والا اسپتال کون سا، یہ بہت ضروری ہے. اور مجھے کتنا فاصلہ ہے اور کتنا ٹائم مجھے لگے گا. ٹھیک. اگر مجھے جو ہے وہ دوسری سواری لینی پڑی یا اپنی گاڑی ہے اس پہ کتنا ٹائم لگے گا. موٹر سائیکل ملتا ہے، جو ملتا ہے بیٹھے بھاگے اسپتال کی طرف بھاگے. ٹائم آپ کا نہیں، وہ کہتے ہیں نا ٹائم از مسل. جو ٹائم ضائع ہوتا ہے تو آپ کا مسل ضائع ہو رہا ہوتا ہے. آپ جتنی جلدی پہنچتے ہیں میکسیمم بینیفٹ آپ کو ہوتا ہے. اس لیے جلدی رپورٹ کرنا ہاسپٹل میں، اور ہر ایک کو پتا ہو کہ میرا اسپتال ایمرجنسی کی صورت میں نے کس اسپتال میں پہنچنا ہے، اور آپ نے ٹائم کیلکولیٹ کیا ہو کہ میرا ٹائم کتنا لگے گا گھر سے اسپتال جانے میں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ٹائم بھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہو. اور بلکہ ہمارے پروگرام کے توسط سے ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو کہ ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قریبی دل کا ہسپتال کون سا ہے، کون آپ کو لے کے جائے گا اور کتنا وقت لگے گا آپ کو. اچھا سر، بعض لوگوں کو جو درد ہوتا ہے وہ کافی شدید ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو کام کرنے پہ درد ہوتا ہے، ویسے ان کو کوئی درد نہیں ہوتا. تو پھر کس طرح سے پتہ چلے گا کہ وہ نارملی تو بالکل ویل ہوتے ہیں اور صرف ان کو کام کرنے پہ یہ درد آپ ہو کا رہا ہوتا ہے؟ پوائنٹ بہت ہی ویلڈ ہے. بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے اتنا زیادہ درد نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا درد ہوا تھا. بھئی درد کی شدت کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. دل کے دورے کے ساتھ، اٹیک کی شدت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح. کئی دفعہ کسی کو شدت کا درد ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا درد ہوتا ہے. جو تھوڑا سا درد، ڈسکمفرٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، ڈسکمفرٹ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کچھ سینے میں کچھ ہے، میرا سینہ کھلا نہیں ہے، بند بند لگ رہا ہے. ضروری نہیں کہ شدت والا درد اور آپ کی جو ہے وہ چیخیں نکل جائیں، نہیں وہ والا نہیں. معمولی درد بھی آپ کو محسوس ہو، گھبراہٹ اور پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے، یہ دل ہے. آپ اسپتال پہنچے. جب تک اسپتال میں جا کے پتہ نہ چلے کہ یہ دل نہیں ہے، صحیح. یہ وہاں پہ پہنچنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم میڈم، میں احمد بات کر رہا ہوں ہرون آباد. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا. میری نا والدہ کے اکثر چیسٹ پین رہتی ہے اور ان کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر ہے ان کی 55. اچھا. شوگر وغیرہ ہے ان کو؟ جی شوگر ہے. اچھا. بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر کبھی کبھی زیادہ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دل کا درد آتا ہے؟ ہاں جی، یعنی چیسٹ پین ہوتی ہے انہیں. ٹھیک ہے. کسی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ ڈاکٹر کو دکھایا ہے مگر ابھی کوئی خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی دوائیاں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں جی، دوائیاں استعمال کر رہے ہیں. تو سر سے کیا پوچھنا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، کیا کرنا چاہیے. اور انہیں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ان کی پوری سکین کے اوپر یہ جو چمبل ہوتی ہے یہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی آئی تھنک ان کو بیسیکلی چاہیے کہ کارڈیالوجسٹ کو دکھائیے. دیکھیں سینے میں جو درد ہوتا ہے نا، اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہزار وجوہات ہیں، اور دل اس میں سے ایک ہے. آپ اسپیشلسٹ کو دکھائیں گے، وہ ڈٹرمن کریں گے کہ جی کہ کیا یہ دل کی تکلیف ہے یا کیا ہے. اور اگر انہیں بھی شک پڑا تو پھر چند ایک ٹیسٹ ہیں دل کے، وہ کروائیں گے. اور اگر اس کے بھی ٹیسٹوں میں بھی کلیئر نہ ہو تو فائنل ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اینجیوگرافی یا سی ٹی این جو ہوتا ہے وہ کروایا جاتا ہے. صحیح. ان کو شوگر ہے اور چمبل والا بھی انہوں نے بتایا، ویٹیلائگو وغیرہ ان کا ہے سلسلہ. اس میں سے کئی دفعہ آٹو میون یا کوئی اور ملٹیپل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ بیچ میں ہوتے ہیں. تو اس ایج کے ساتھ، اس شوگر کے ساتھ چانسز ہیں کہ دل کی تکلیف ہوگی. بالکل. اور ان کو ڈیٹیل میں کارڈیالوجسٹ کے پاس چیک کروانا بہت ضروری ہے. صحیح. وہاں پہ جو دوائیاں نہیں آرام آ رہا تو پھر فردر آگے دیکھیں جی کہ کیا آگے جا کے کرنا. ہو سکتا ہے مسل کا درد ہو سکتا ہے دل کا درد ہو، لیکن جب تک دل رول آؤٹ نہیں ہوتا انہیں پیچھا تب نہیں تک یہ ڈاکٹر کا پیچھا نہ چھوڑیں اور لگے رہیں. جی. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی السلام علیکم. بتائیے گا. جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، F62 سے. جی مسئلہ بتائیں. اقبال مسیح میرا نام ہے. جی بولیں. جی میں نے ہاسپٹل سے 2 سٹنٹ ڈلوائے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے ہلکے سے درد ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے دل میں درد ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ہلکی ہلکی. اچھا. تو چکر سے آتے ہیں. اور جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری ہے 47 سال، 40 سال. شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں بالکل نہیں ہے، نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر. اسموکنگ کرتے ہیں؟ جی اسموکنگ پہلے کرتا تھا، 3 مہینے ہو گئے جب کہ میں نے سٹنٹ ڈلوایا، میں نے چھوڑ دی. اچھا. جب سے کیا کیا ہے تو چھوڑ دیا آپ نے؟ سٹنٹ ڈلوایا نا.
स्टेंट डला हुआ है इनको, कह रहे हैं। कब डला था? कब डला है, कब डला है ये स्टेंट आपको? ये तकरीबन 3 महीने हो गए, 3 साढ़े 3 महीने हो गए। ठीक है, तो तो डॉक्टर को चेक चलने- करवा रहे हैं आप? जी डॉक्टर को 15 दिन बाद चेक करवा रहे हैं। चलने पे दर्द होता है? चलने पे दर्द होता है या बैठे बैठे भी दर्द हो जाता है आपको? नहीं, वैसे भी दर्द होता है, काम करता हूँ भी हल्का हल्का दर्द होता ठीक है, क्या काम करते क्या काम करते हैं आप? है। मैं बीकन उसमें स्कूल में काम करता हूँ। सही, स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है कोई? जी स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है आपको कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। हैं? चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, 3 महीने हुए हैं इनका स्टेंट डला है और अभी भी इनको दर्द आ रहा है और कह रहे हैं कि काम करने पे भी आ जाता है और बाज़ वक़्त बैठे बैठे भी। हाँ, ये ज़्यादातर आई थिंक ये साइकोलॉजिकल होता है, सही। नफ्सियाती ज़्यादा होता है। और देखो स्टेंट डल जाए, नाली खुल जाए, दर्द बड़ा कम होता है। अगर आपको चलने पे सीने में दर्द हो और रेस्ट करें तो ठीक हो जाए, तो दिल का दर्द हो सकता है। सही, और जिन डॉक्टर साहब ने इनकी एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डाला है उनके पास जाएं, वो शायद दवाइयाँ इनकी एडजस्ट करें। लेकिन ये जो दर्द मुझे बता रहे हैं, ये दिल वाला दर्द नहीं लगता। सही, तो उन्हें एक दफ़ा चेक करवाने की ज़रूरत है और कई दफ़ा आपको नुस्खे में दवाइयाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक हो जाता है। होता है कि जब नालियाँ, एक मरीज़ को हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं मेरा स्टेंट मूव ना कर गया हो, हाँ, बंद ना हो बंद गया ना हो हो। गया हो, वो खौफ 24 घंटे उसके ज़हन में सही। रहता है। और डॉक्टर का काम है उसे तसल्ली देना कि हर एक चीज़ ठीक ठाक है, रिलैक्स होगा, आप ठीक ठाक हो। डॉक्टर ने सिर्फ ये देखना होता है कि क्या जो मरीज़ बता रहा है, क्या इसमें कोई सदाकत तो नहीं है, कोई मसला वाकई है तो नहीं है। और जब वो पता चल जाए कि नहीं है मसला, तो फिर मरीज़ को रिलैक्स करें कि ठीक। कोई फिक्र करने वाली सही। बात नहीं है। मेरा ख्याल है इनका भी यही मसला है। इनको यही मशवरा है जी, हमारा। सही, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। ये आवाज़ जो आवाज़ नहीं क्लियर आपकी। आवाज़ क्लियर नहीं आती तो दोबारा कॉल ले लिया करें, क्योंकि फिर हमें कोई समझ नहीं आती सवाल क्या कर रहे हैं। आप दोबारा कॉल कर लें प्लीज़, आपकी आवाज़ सही से समझ नहीं आ रही। जी, अच्छा सर, हमने बात कर ली कि कॉजेज़ क्या क्या हैं और दर्द वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा सा सर बचाव पे भी बात करते हैं कि किस तरह से बचा जा सकता है दिल के दर्द से। देखिए उसकी वजूहात क्या हैं, दिल का दर्द होता क्यों है और हार्ट अटैक क्यों होता है, उसकी वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है। और वजूहात को अगर आप ठीक करेंगे, हटाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको दिल की तकलीफ़ नहीं होगी, होगी भी तो शिद्दत वाली नहीं होगी और आपको उससे नुकसान नहीं होगा। वजूहात उसकी 4-5 मोटी मोटी अच्छा। है। नंबर 1 जो रिस्क है वो स्मोकिंग है। जो सिगरेट नोशी करते हैं उनको सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं पूरी दुनिया में। नंबर 2 जिनका मोटापा होता है ठीक। और जो वर्जिश नहीं करते उनको सबसे ज़्यादा होता है। तीसरे जिनको शुगर होती है और कंट्रोल भी नहीं होती, ठीक, उनको होता है। चौथे जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और कंट्रोल नहीं होता, ये उनको हार्ट अटैक होता है। और जो गैर ज़रूरी टेंशन या स्ट्रेस, हर वक्त ही परेशान रहते हैं और नेगेटिव, हर चीज़ की नेगेटिव साइड की तरफ ही देखते हैं, उनको ज़्यादा मसला होता है। और जिनके ख़ानदान में मसला हो, यानी वालदैन को हो, बहन भाइयों को हो, ननियाल में हो, ददियाल में हो, यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं जिसमें, उसमें अगर है तो आपको 50% चांस आपको ये मसला होगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें हम, और दूसरा मेल में बहुत ज़्यादा, मर्द हजरात अच्छा, में ज़्यादा होता है। ये क्यों सर, कोई मर्द स्पेशलिस्ट पे की कोई उनमें वजह? हार्मोन्स का होता है। अच्छा। औरतें जो होती हैं, हमारी ख्वातीन हैं, वो 45 की एज तक प्रोटेक्टेड रहती हैं हार्मोन्स की वजह से। जब उनके सही। भी हार्मोन्स बंद होते हैं तो फिर उनका भी रिस्क जो है 45 के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मर्द हजरात और ज़्यादा उम्र, ये सारे जो है ये इसमें हार्ट यहाँ अटैक पर एक ज़्यादा होता कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी बताइएगा अपना मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं टेक्सास से बात कर रहा हूँ। मेरी दिल का धड़कन का मसला है 2015 में। ठीक है, दिल की धड़कन मेरी हफ्ते में एक बार तेज हो जाती है, जिसमें मेरा सर और ये मेरे पट्टे और ये सारा पकड़ा जाता है। और मेरा तकरीबन ये है कि मैं चेकअप करवाया है, एंजियोग्राफी भी मेरी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं है, और ऑल्टर टेस्ट भी हुआ है, सारे मेरे टेस्ट हुए हैं ना। ठीक है, हफ्ते में एक दफा मेरी धड़कन 15-20-40 मिनट के लिए तेज होती है, जिससे मेरे सर में दर्द हो, मेरे पट्टों में गर्दन, रीढ़ की हड्डी मेरी जब पता चलता है ये टूट गई है मेरी सारी। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मैं 48 में हूँ। शुगर है आपको या ब्लड प्रेशर? कुछ भी नहीं है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस ले रहे हैं आप किसी चीज़ का?
नहीं कुछ भी नहीं है बस। टेस्ट करवा चुके हैं? टेस्ट उन्होंने एंजियोग्राफी करवाई है, तो वो आप कह रहे हैं कि क्लियर आई है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई दिल का मसला नहीं है आपको? ये उसमें दिल में नहीं है, उसमें दिल के पत्ते जो है वो कमजोर आए हैं। अच्छा, दिल के पट्टे आपके कमजोर आए क्या हैं? एक एको पे आए हैं और एको पे आए हैं? जी नहीं, एंजियो है ना। एनजीओ पे। तो उन्होंने कोई इलाज बताया आपको? बस उन्होंने कनकोर एक 2.5 की डोज दे दी, ये आप इस्तेमाल करते रहे बस। तो उससे अफाका हुआ है आपको? उसमें ये है, जब वो मैं देता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि बस अंदर मेरे कोई चीज नहीं है, दिल का धड़कन कुछ भी नहीं है बस। तो हफ्ते में एक दफा होती है, इसका टाइम कोई नहीं, किसी टाइम भी हो सकती है। सही, ठीक है जी। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना जो सारे टेस्ट करवा लिए और एंजियोग्राफी भी करवा ली है, वो नॉर्मल आई है। कहते हैं एंजियोग्राफी पे पट्टे कमज़ोर है। एंजियोग्राफी पे भी पता चलता है, लेकिन ज़्यादा पता चलता है एको पे। एकोकार्डियोग्राफी पे जी। कि ईएफ इजेक्शन फ्रैक्शन कितना आया है, पंपिंग कितनी है, वीक है कि नहीं है। अगर इनकी 60% से या उससे ऊपर है तो इसका मतलब नॉर्मल है, तो इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल की धड़कन का जो बताते हैं, ये फिर आई थिंक उसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाले जो हैं वो ज़्यादातर इसको देख सकते हैं। इनका 24 घंटे का हॉल्टर मॉनिटर होता है, जो कि हार्ट बीट 24 घंटे की या 48 घंटे की वो रिकॉर्ड करता है, और इनकी जो दिल की धड़कन तेज़ होती है वो टेस्ट करके तो उस पर पता किया जा सकता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको एंग्जाइटी या स्ट्रेस होते हैं, बिल्ट इन होती है, वो कहते हैं जी मुझे एंग्जाइटी, मैं परेशान कुछ नहीं हूँ, कह मुझे भी कोई रहे थे कि टेंशन नहीं है, इनके लेकिन पट्टे बिल्ट इन होता खिंच है। जाते हैं, हाँ तो जी। स्ट्रेस वगैरह भी उसमें मुझे हार्ट लग- रेट बढ़ जाता है, उसमें ब्लड अच्छा। प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर वो है तो उसमें फिर एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट करनी है, हार्ट की ट्रीटमेंट नहीं करनी। इनकी मुझे वही तो लग रही मोस्ट थी प्रॉबली वो वाला सिलसिला इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, फिर एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ठीक है। होते हैं जो दिल का रिदम जो होता है उस सिस्टम को वो देखते हैं, धड़कन तेज़ होगी स्लो होगी उसको वो देखते हैं। एक दफ़ा उन्हें भी ये ज़रूर चेक करवा लें ताकि वो भी ज़रा इनका रूल आउट हो जाए। वरना तो ऐसा यही होता है कि नॉर्मली हम ऐसे पेशेंट को रिलैक्सेंट को दे देते हैं या फिर एंड्रॉल वगैरह दे देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ बीच में से ना निकले। सही। इन्होंने आई एम श्योर कि इन्होंने जो थायराइड के टेस्ट टेस्ट करवाए भी हैं, इनके एंजियोग्राफी भी करवा ली, हाँ होने थायराइड चाहिए। के टेस्ट ज़रूर होने चाहिए। कि जिन लोगों की दिल की धड़कन तेज़ होती है उनकी और भी वजूहात हो सकती हैं। सही। ख्वातीन हो तो उसमें से प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, अगर आपका अनीमिया हो, आपकी खून कम हो, उससे हो सकता है। वज़न ज़्यादा हो तो उससे दिल की धड़कन वैसे तेज़ हो जाती है। अगर थायराइड का टेम्परेचर इशू हो हो तो उससे भी जी, हो सकती है। थायराइड का इशू हो, हाइपर एक्टिव हो तो तेज़ हो जाती है, हाइपो एक्टिव हो तो स्लो हो जाता है, सही। हार्ट रेट हो। तो ये सारे टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाने होते हैं और ये ज़रूर पता करना चाहिए। और कई दफ़ा ये सिंपल टेस्ट, और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कि आपको थायराइड का मसला है, आपके वालिदैन को आगे भी, तो चांसेस हैं कि आपको भी थायराइड का मसला हो, तो आपने थायराइड के टेस्ट करवा लेने चाहिए, उससे आपको जो है पता चल जाता है। बिल्कुल, बड़ा सादा सा टेस्ट है और अगर पता चल जाए तो उससे भी आपकी हार्ट रेट ऊपर जा सकती है, थायराइड अगर आपका हार्मोन ज़्यादा हो। अच्छा सर, हमने कहा कि स्मोकिंग भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट अटैक, और यंग जनरेशन जो है वो स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा जाती है। वो कहती है कि हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपने हार्ट को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी बताइएगा। जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी ना अक्सर हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, मतलब नार्मल भी बहुत तेज रहती है। अगर मैं पैदल चलूँ तो भी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, तो मतलब वजन उठा के मुझसे चल नहीं सकता। तो इसलिए मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था। एज भी मेरी इतनी नहीं है, 30 साल एज है मेरी, और ये मुझे इशू हो रहा है हार्ट बीट का। अच्छा, तो आपको भूख वगैरह ज़्यादा लगती है या सही लगती है? नहीं नॉर्मल, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं ठीक है। वज़न कम हो रहा है या ज़्यादा? है, वेट थोड़ा बढ़ता जा रहा है मेरा। बढ़ता जा रहा है, ठीक है। थायराइड के टेस्ट करवाए हैं आपने या खून के टेस्ट? थायराइड का टेस्ट नहीं। ठीक है। आप मुझे एक्चुअली आपका फर्स्ट पार्ट जो सवाल का समझ नहीं आया, अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़रा दोबारा अपना प्रॉब्लम बताएंगी आप? जी मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, नॉर्मल भी तेज रहती है, और जब पैदल में चलूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरी हार्ट बीट। जी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है हार्ट बीट का। और आप जैसे इन्होंने पूछा था कि आपका वज़न कितना है, अंदाज़न कितना वज़न होगा? तकरीबन 75 या 70 कितना होगा तकरीबन। जी जी। और आपको अंदाज़ा है कि आपकी हाइट कितनी है? 5 इंच से कुछ ऊपर, 5 इंच 5।
جی آپ ایکسرسائز کرتی ہیں یا واک وغیرہ ہے، آپ کرتی ہیں کوئی واک وغیرہ؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی 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 ہاں، بس میرا یہ ہے کہ آپ ایک بیس لائن ٹیسٹ اپنے ضرور کروا لیں، جس میں سے کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، بلڈ سی پی ہے، یورک ایسڈ وغیرہ ہے، یہ سارے ٹیسٹ کروا لیں. اور یہ ٹیسٹ دیکھ کے پھر آپ گریجولی واک کرنا شروع کریں، اور آپ جب واک کریں گی تو آپ کی دل کی دھڑکن بھی سیٹل ہو جائے گی اور ہارٹ کی کنڈیشننگ ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کے یہ مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ان دا مین ٹائم اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور دل میں کوئی آپ کو سینے میں کوئی ڈسکمفرٹ محسوس ہوتی ہے، تو واک کرنے سے پہلے میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو ضرور دکھا لیں، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ آپ کی ای سی جی ٹھیک ہے اور آپ کے باقی ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ بے شک واک کرتے رہیں. لیکن بہت سارے ہمارے مریض ایسے ہیں کہ جنہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی، نہ بیماری کوئی ہوتی ہے، ان کی نہ چلنا ہی ان کی بیماری ہوتی ہے. یعنی کہ وہ واک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، تھوڑا سا چلتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس پھول جاتی ہے، اور وہ ان کی ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے پھولتی ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں پھولتی. اور جب وہ واک کرنا شروع کرتے ہیں، ریگولر کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان کی ساری یہ چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بالکل فٹ ہو جاتا ہے. تو میرا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی ریگولر واک شروع کر دیں، لیکن ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو ضرور چیک کروا لیں، وہ دیکھ لیں آپ کی ای سی جی ٹھیک ہے، آپ کے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے، اور پھر واک شروع کریں. اور ہمیں مہینے کے بعد واک کرنے کے بعد دوبارہ کال کریں. ہاں دوبارہ کال کریں ہمیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک مہینے بعد ہمیں دوبارہ کال کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا. جی ہاں، کیونکہ بالکل. بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے سر کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ موٹاپا از آلسو اے رسک فیکٹر، تو اس وجہ سے بھی آپ کی یہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی، کیونکہ آپ کے دل کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو وزن کم کرنے سے بھی افاقہ ہوتا ہے. اچھا سر، انویسٹیگیشنز کیا کیا ہونی چاہیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ بیس لائن کروا لینی چاہیے؟ ای سی جی کب کروانی ای سی جی چاہیے؟ بہت ضروری ہے جی. ای سی جی دیکھیں، کئی دفعہ ای سی جی آپ کی پیدائشی طور پہ خراب ہوتی ہے، تو کسی سٹیج پہ جب آپ ای سی جی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ای سی جی ہے ہی پیدائشی طور پہ. اور پھر کسی ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں کہتے وہ یہ سڈن یہ چینج آ گئی ہے، مسئلہ ہو گیا، اور پھر وہ ایمرجنسی بنا کے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کچھ ای سی جی میں چینجز ایسے ہوتی ہیں جو پیدائشی طور پہ ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور پہلے ایک ای سی جی ہوئی ہو تو پتہ چل جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ خون کے ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور سارے، شوگر کا ضرور کروائیں، بلڈ سی پی ضرور کروائیں، کولیسٹرول کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، گردے کے ٹیسٹ ہیں، رینل فنکشن ٹیسٹ وہ کروائیں، یورک ایسڈ ضرور کروائیں. چھاتی کا ایک ایکس رے ضرور ہو جانا چاہیے. ہاں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ کو چھاتی میں کوئی ایک چیز ایسی نکل آتی ہے جو پیدائشی طور پہ اور آپ کو نہیں پتا تھا، یا کچھ اور لنگز میں کوئی ایسی ڈیزیز آ جاتی ہے، یا پھر سروائکل رب ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے جی کہ اس کی وجہ سے مسئلہ تو نہیں ہو رہا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو، یہ سمپل ٹیسٹ ہیں جس میں سے آپ کو پتہ چلتا ہے. خون کا جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو انیمیا ہوتا ہے، ہیموگلوبن 10 سے کم ہوتی ہے، اس سے کمزوری محسوس ہمارے ہوتی ہے. ملک میں تو بہت زیادہ ہے. جی ہاں. اور پھر پیٹ میں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے ہاں، جو ہائیجین جو ہے بڑی پور ہے، اس سے بھی ہیموگلوبن کم ہو جاتی ہے. آپ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا خون نہیں بنتا. تو وہ ڈی ورم کرنا، وہ ساری چیزیں، یہ بیسک چیزیں ہائیجین کی جو ساری ضرور ہونی چاہیے اور پتہ ہونی چاہیے، اور اسی حساب سے جو پھر آگے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. جو ضروری ٹیسٹ اگر آپ کے خاندان میں دل کی بیماری ہے تو دل کے سارے ٹیسٹ 30 کے بعد ایک دفعہ ضرور ہو جانے چاہیے. اور نارمل آئے تو بہت اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے. سال میں ایک دفعہ وہ ٹیسٹ ضرور کروا لیا. سال میں ایک دفعہ، اور 30 سال کے بعد آپ ضرور کروا لیں. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بدین سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبدالغنی ہے. جی بتائیے گا. مجھے بچپن سے دل میں سوراخ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی کو کروایا تھا، اس میں مودریٹ ٹو لارج سائز 18 mm 90 mm. ٹھیک ہے. وہ سوراخ ہے. تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا تھا کہ اب میں کیا کروں. انہوں نے کیا آپ کو بتایا کہ آپ آپریشن کروائیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اچھے ڈاکٹر سرجن سے مشورہ لیں، وہ کیا کہتا ہے. میری عمر 20 سال ہے ابھی. 20 سال ہے؟ جی ہاں. اچھا. اور یہ سوراخ جو ہے وہ آپ کا اسے کیا اے ایس ڈی کہتے ہیں؟ وی ایس ڈی. وی ایس ڈی. ہاں یہ ابھی، اور اس میں آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ اتنا بڑا اگر سوراخ ہے اور اس میں پریشر ڈیولپ ہوا ہے تو پھر آپ کو سرجن کو دکھانے کی ضرورت ہے، جو دل کا سرجن ہے، تاکہ سوراخ کو بند کیا جائے. اچھا سر، مجھے ڈپریشن بھی ہے. جی مجھے ڈپریشن بھی ہو گیا ہے. اور کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جب آپ کی سرجری ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ اب آپ دل کا مسئلہ حل ہو گیا اور ڈپریشن میں کافی کمی آئے گی. آپ اپنی جو ڈپریشن والی دوائیاں آپ کے سائیکیٹرسٹ جو آپ کو انہوں نے ایڈوائز کی ہوئی ہیں، وہ دوائیاں آپ باقاعدگی سے لیتے رہے.
جی आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी सर, ये दिल का जो दर्द है, ये क्या जब आपके दिल में सुराख होता है तब भी आपको दिल का दर्द होता है या कोई और सिम्टम्स आ रहे देखिए, होते दिल का सुराख होता है तो एक तो बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग जिनमें ऐसी इस्तिताअत हो कि उनके बच्चे जब पैदा हों घर में, तो शुरू में जो डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो बचपन में ही एक अल्ट्रासाउंड जिसे हम एकोकार्डियोग्राम कहते हैं, दिल का, वो ज़रूर करवा लेना। ठीक है, वो किस एज में बहुत सर सारे वो करवा दिल लेना की चाहिए? पैदाइशी बीमारियों को देखने के ठीक लिए है। कई दफ़ा पैदाइशी बीमारी होती है और आपको पता नहीं चलता, और लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जब जो बच्चा बड़ा होता है, ग्रो नहीं कर सकता, नीला पड़ जाता है, उसकी नशो नुमा सही नहीं हो रही थी, तो फिर पता चलता है लेट कि उसको तो सुराख था, और अगर शुरू में ही इलाज करवा लिया जाए तो वो काफ़ी बेहतर या और नॉर्मल मेरे हो ख्याल जाता से है। ये जो डिप्रेशन की भी बात करें, उसकी भी ये वजूहात होती हैं कि वो बच्चा नॉर्मली जिस तरह के बाकी बच्चे होते हैं उस तरह से ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो अपने आप को पीछे महसूस करता है, तो उस वजह से भी शायद डिप्रेशन का डेफिनेट फैक्टर। है यार, देखें आपका तो ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पांस है कि जब आपको पता चलता है जी आपको कोई बीमारी है, मुझे भी बता दे, सडनली मुझे पता चले कि ये मुझे बीमारी है और एकदम मुझे पता चले सेहतमंद से मैं अब बीमार बंदा हो गया हूँ, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट, नफसियाती असर होता है, वो कुदरती बात है, वो तो डेफिनेटली होता है। जब किसी को होता है आप ये नहीं कह सकते जी आप परेशान ना हो, उसने परेशान तो होना है, उसे है मसला, और जब तक मसला उसका ठीक नहीं होता उसके ऊपर ये वाला प्रेशर रहेगा। तो ये शुरू में जब पता, एक तो हमारे यहाँ ये होता है कि डॉक्टर जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर दे मरीज़ को और मरीज़ के लवाकिन को कि मसला है कितना और इसका हल क्या, और हल मुमकिन है कि नहीं है, नहीं मुमकिन भी वो भी तरीका एक होता है बताने का, ये मुमकिन नहीं है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मरीज़ पे होता है, और आपने मरीज़ की ज़हनी हालत देख के उसको बताना होता सर यहाँ है पर वो एक कितना कॉलर ले है लेगा। हमारे साथ। जी जी जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। मैं प्रोफेसर अमीन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइएगा। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर HDL हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता रहता है तो उससे बेसिकली जो है ना क्रोनरी आर्टरीज के अंदर अगर एक्यूमुलेट होता रहता है तो उससे जो प्रॉब्लम असर फील होता है तो वो उसमें बीपी राइज होना शुरू हो जाता है। जब सोते वक्त अक्सर औकात बीपी राइज होना शुरू हो जाता है। तो अब लिपिड प्रोफाइल भी मैंने 1-2 दफ़ा इसको ऑब्जर्व करवाया तो पता चला कि HDL लेवल ज़्यादा है। तो इसको हम अगर नेचुरली डाइट के थ्रू कैसा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? सही, बड़ा क्या अच्छा सवाल है। आपके बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना और LDL कितना है? अच्छा सर, वो रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि उस टाइम LDL नॉर्मल था, HDL हाई था। HDL और आपका वजन कैसा है? वजन मेरा नॉर्मल है, 60 के नियर अबाउट है। जी ठीक। और आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं? जी, वॉक वगैरह यूजुअली मैं करता रहता हूँ, यानी मूव करता रहता हूँ ज्यादातर ना, इतनी रेगुलर वॉक नहीं है, इरेगुलर वॉक कह समझते हैं। अच्छा, और स्मोकर तो नहीं है आप? नहीं, स्मोकर नहीं है। आपका HDL लेवल कितना था? यानी थोड़ा बहुत हाई था, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं पड़ी हुई, मैं शायद आपसे वो डिस्कस भी कर इस लेता, सवाल का लेकिन जवाब देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और यहाँ पर हम अपने नाजरीन को ये कहना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपनी रिपोर्ट सामने रखें। जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको पता हो, तो उससे हमें आसानी हो जाती है आपको बताने में कि आपका मसला क्या है, उसका इलाज क्या होना चाहिए। और इसी तरह ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सवाल को एक कागज़ पर लिख लें, तो आपको सवाल जो है वो याद भी रहेगा और मुख्तसरन आप हमसे सवाल कर सकेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा और आपका भी। इनका बड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन यहाँ पर वही वाली बात है, ये HDL की बात कर रहे थे, विच इज़ हार्ट हेल्दी लाइपोप्रोटीन। तो थोड़ा सा सर ये क्लैरिफाई कर देना चाहूँगी। आप मुख्तलिफ किस्म के कोलेस्ट्रॉल हैं, जो सबसे ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है वो LDL है। और जब वो ज़्यादा होता है तो आपकी नालियों के अंदर जमा होता है, नालियाँ ब्लॉक करता है, चाहे वो दिल की नालियाँ हो, दिमाग की नालियाँ हो या टांगों की नालियाँ हो। और HDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जिसका ज़्यादा होगा वो खुशकिस्मत है, यानी उसको दिल की बीमारियां होने के चांसेस कम हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो एशियंस हैं सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान वगैरह ये शामिल है, हमारा HDL कम होता है। अच्छा, हमारा जेनेटिकली हमारा HDL कम होता है और हमारा ट्राइग्लिसराइड ऊपर होता है, और ये एक रिस्क फैक्टर है। और इसमें से, और अगर आपका ज्यादा है तो आप लकी हैं, आपका अच्छा है। देन HDL बढ़ता है अगर आप वॉक करें, अगर आप सिगरेट पीते हैं सिगरेट बंद कर दें, अगर आपका मोटापे को कम करें तो आपका HDL बढ़ता है। और आप जितनी सब्जियां और फ्रूट खाएंगे उससे HDL
बेहतर बढ़ेगा होगा, आपका। बढ़ेगा, दूसरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो इसलिए अगर आपका HDL ज़्यादा है तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हो, और प्रोफेसर साहब को मेरा मशवरा होगा कि रेगुलर वॉक करें और आपका HDL और बढ़े, और कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा डेली वॉक करें। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन ज़रूर वॉक करें। ये आपका HDL जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ाता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। जी, और आसान तरीका इसको याद करने का ये है कि HDL तो H से ये स्टार्ट हो रहा है तो हार्ट हेल्दी, और LDL L से स्टार्ट हो रहा है तो लाउजी लाइपोप्रोटीन उसको कहा जाता है, जो कि आपके हार्ट को लाउजी कर सकता बिल्कुल, है। एग्जैक्टली। तो आई ये थिंक आसान सिंपल तरीका सिंपल याद तरीके करने का, क्योंकि बताने के बहुत लिए। सारे लोग जो होते हैं सर वो खुद ही रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं और डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, तो उनको जब एक वैल्यू रेज्ड नज़र आती है तो वो घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कई दफ़ा जो ना देखें, आप जो रिपोर्ट है ना डॉक्टर ने अपने डॉक्टरी नज़र से देखनी है। आपने हर रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं बिल्कुल। होता, जो हम देखते हैं क्योंकि एबनॉर्मल हो तो उसमें देखते हैं। जो मेन चीज़ें रिपोर्ट में देखनी होती है वो डॉक्टर ने देखनी होती है, उस हिसाब से आपको एडवाइस करना होता है, और उसमें से जो ट्रीट करने वाले थी वो ट्रीट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट खुद करके फिर देन उनके ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं, नेगेटिव सवाल आते हैं, और उसको जो लेके तो फिर डॉक्टर के पास घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें उसका जवाब नहीं मिलता। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा आप डॉक्टर के पास जाके उसकी एडवाइस पे आप रिपोर्ट करवा के, रिपोर्ट उसे एक दफ़ा दिखा के, और डॉक्टर अगर कहते हैं जी कि ये रिपोर्ट आपकी ठीक है तो फिर रिलैक्स करें और बिल्कुल उसमें से कोई और मतलब निकालने की कोशिश ना करें। हाँ जी, क्योंकि सर और ये भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई होती है वो आपके सिम्टम्स के साथ हम कोरिलेट करते हैं और उसके मुताबिक आपको बताते हैं, तो गूगल इस्तेमाल ना करें। अच्छा सर, हमने अल्ट्रासाउंड की बात की कि बच्चों का हो जाना चाहिए, तो उसकी कोई स्पेसिफिक एज है कोई जब एज बच्चा नहीं पैदा है। हो? देखिए, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो बच्चा पैदा होता है शुरू में हो जानी चाहिए, तो आपको उसमें पता चल जाता है कि जी कि कोई दिल में पैदाइशी तौर पे सुराख तो नहीं है, या पैदाइशी तौर पे दिल की कोई बीमारी तो ऐसी नहीं है जो बाद में बढ़ जाएगी। अगर अभी है तो अभी इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो बाहर तो तकरीबन सबका ही है। जो ही किसी को मरमर सुनाई देती है, वहाँ पे हर बच्चे का पैदा होने पे एक बच्चे का जो डॉक्टर है वो चेक करता है और पूरी तरह एग्जामिन करता है, और अगर उसे शक पड़ता है कहता है जी ये मरमर मुझे जेनेटिक सुनाई दे रही है। डिजीज के लिए भी हमारे चेक यहाँ कर वो लेते हैं। चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं। तो उसमें बेहतर यही है कि जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो, आप चाहिए कि आपका बच्चा पैदा हो तो बच्चे की एको ज़रूर करवा लें। सही। हाँ, और एको करवा के, और एको आपने करवानी है बच्चों वाले कार्डियोलॉजिस्ट से, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से। अच्छा। क्योंकि एको करनी उसी को ही आती है, छोटों का। जो बड़ों का एको करता है वो भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा एक्सपर्ट वो होता है जो बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट यानी होता है। गली मोहल्ले में अगर कोई बैठे हुए हैं तो उनके पास ना एग्जैक्टली जाएं। बिल्कुल। ठीक और है। जब अपने बच्चे की करवानी है तो हमेशा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से आप एको ठीक है, करवाएं। सही। अच्छा सर, फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए अगर किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है? जो काम कर रहा है, अगर दिल का दौरा पड़ रहा है, जो काम कर रहा है, फिजिकल कर रहा है, रोक दे, बैठ जाए या लेट जाए। और अगर घर में एंजिसिड्स गोली पड़ी है, जो कि इमरजेंसी वाली दिल के मरीज़ों के लिए गोली होती है कि सीने के दर्द के लिए, अगर सीने में दर्द हो तो आप ज़ुबान के नीचे वो गोली रख लेते हैं, और उससे ये होता है कि खून में जाती है और दिल की नालियों को खोलती है, और आपका जो एंजाइना या पेन वगैरह वो ठीक हो जाता है। और दूसरा ये है कि घर में अगर डिस्प्रिन पड़ी हुई है, जो कि होनी चाहिए, इमरजेंसी किट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर घर में एंजिसिड और हर घर में डिस्प्रिन होनी चाहिए। रैकेट एंड कोलमैन की जो डिस्प्रिन, जो नॉर्मल डिस्प्रिन मिलती है वो होनी चाहिए, वो चबा के खा जाए। ठीक है। और अगर 1-2 मिनट में वो ठीक नहीं होती तो फिर अस्पताल जाना चाहिए। ठीक है। इन द मीन टाइम आप कॉल कर दें और जो है एम्बुलेंस को बुला, हमारे यहाँ एम्बुलेंस वाला इतना इशू नहीं है, एम्बुलेंस का ना ही इंतजार करें तो बेहतर है। जो सवारी घर में पड़ी है उस सवारी पे बैठे, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, रिक्शा है, टैक्सी है, जो भी उस पर बैठे और नज़दीक दिल वाले अस्पताल में पहुंच जाए। अच्छा। और वहाँ पे फिर जाके टेस्ट होते हैं चंद एक, जैसे वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? नॉर्मली ECG की जाती है, ऑक्सीजन देखी जाती है, पल्स, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, दिल की रफ्तार ज़्यादा तो नहीं है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। फिर स्पेशल टेस्ट है, आजकल जो टेस्ट है जो फ़ौरन बता देता है, वो ट्रॉप आई टेस्ट है। एक सबसे पहले कार्डिक एंजाइम्स होते थे, अभी कार्डिक एंजाइम इतने स्पेसिफिक नहीं रहे जितने ट्रॉप आए हैं, वो टेस्ट होता है। फिर वो अगर नेगेटिव आया तो कुछ घंटों के बाद दोबारा उसको किया जाता है। कई दफ़ा शुरू में नेगेटिव आता है, फिर सीरियल टेस्ट में जो है वो आगे जाके बढ़ता चला जाता है। इसी तरह शुरू में ECG होती है, 1-2 घंटे के बाद दोबारा ECG होती है, तो उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो मॉनिटरिंग होती है। वो वहाँ पर ये करवाना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। सही। लेकिन जो इमरजेंसी टेस्ट है, आपके पास हर वक्त एंजिसिड और डिस्प्रिन हर घर में मौजूद होनी चाहिए। सही।
اور کیونکہ ہر تیسرے بندے کو سر، ہارٹ ان کی اٹیک ہو ڈوز رہا بھی ہے، ہر ذرا ایک بتا تیسرے دیں بندے کو تاکہ دل کی لوگوں کو بیماری پتہ ہو ہو۔ رہی ہے، تو یہ گھر میں ضرور ہونی سر چاہیے۔ ڈوز کیا ہونی چاہیے؟ ڈوز ذرا بتا دیجیے۔ ڈوز تو اس میں یہی ڈسپرین کی ایک پوری گولی، پوری وہ گولی، چبا کے کھانی ہے، ٹھیک ہے، وہ چبا کے کھائیں گے کھا تو اس کا اثر جلدی شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اینجیسٹ ایک گولی آپ نے زبان کے نیچے زبان رکھنی کے ہے، اور نیچے آپ نے ایک گولی رکھی ہے اور 4 سے 5 منٹ آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اگر اس سے آرام آ گیا تو ٹھیک well ہے، and good۔ نہ آرام آیا تو 5 منٹ کے بعد دوسری گولی رکھ لیں، ٹھیک، اور پھر آپ دیکھ لیں 4-5 منٹ انتظار کر لیں، نہیں آرام آیا تو تیسری رکھ لیں، اور تیسری بھی اسی طرح 5-7 منٹ انتظار کر، نہیں آرام آیا پھر بھاگیں اسپتال کی طرف۔ دیٹ مینس کہ اینجسٹ کی بس کی بات نہیں ہے، معاملہ زیادہ سیریس ہے، آپ نکلیں اور اسپتال پہنچیں اور اس کی ٹریٹمنٹ اور شروع ہو بلکہ یہ میرے خیال سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نکل جائیں اور ساتھ ساتھ گولی بھی لیتے جائیں، کیونکہ ٹریٹمنٹ گھر جانے سے کا شروع ہو کوئی جانی نقصان چاہیے نہیں ہے، تاکہ آپ کے سفر والا جو ٹائم ہے وہ آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو چکی ہو صحیح۔ اور بیماری کنٹرول میں آ جائے، یا اس کی جو شدت ہے، جو نقصان ہے، وہ کم ہو جائے۔ بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا سر، کوئی ہمیں لیفلیٹس بھی آپ کے خیال سے دینے چاہیے ڈاکٹرز کو، جس طرح کے پیشنٹ آتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی، تو لیفلیٹس اگر دیے جائیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے جو کہ ڈاکٹرز کو اس میں کرنا آئی تھنک چاہیے۔ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے کلینکس پہ اس طرح کے میسیجز بڑے بڑے لکھے ہونے چاہیے۔ لیفلیٹ دیکھیں لوگ لے جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ والی چیز ہے۔ جو کچھ مریض ہوتے ہیں وہ بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں، وہ ایک لفظ پڑھتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ بالکل پڑھتے ہیں، ان کو بتانا ہیمر کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ڈاکٹر کے پاس آئے، نسخہ لکھوایا، دوائی ہے، باقی کان بند ہوتے ہیں، وہ نہیں سنتے جو آپ ایڈوائز کر رہے ہیں۔ آپ نے ہیمر کرنی ہوتی ہے چیزیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ آپ نے ضرور۔ آپ جب کریں گے تو پھر اس کے کان کھڑے ہوئے، وہ اٹینشن ہوگی، اور پھر جا کے آپ کی بات سنے گا، ادروائز وہ بات نہیں سنتا۔ اس لیے جب کیجولی آپ بتاتے ہیں تو وہ اس کو کیجولی ہی لیتا ہے، اور آپ کو جو ہے ایمفیسائز کرتا ہوتا ہے بہت سارے پوائنٹ پہ کہ یہ آپ نے کرنی ہے، پھر جا کے آپ کو آرام آئے گا۔ اور خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو فوراً آپ نے پہنچ جانا ہے۔ بہت سارے لوگ بیچاروں کی گھر پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، گھر پہ لیٹ کرتے ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسپتال پہنچتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہو جائے گا، یہ چیز کھا لو، یہ چیز پی لو، یہ کہوا پی لو، اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، وہ بہت سارے اپنے گھر کے دیسی جو علاج وہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چاہیے کہ اگر تکلیف ہے، جو دوائی لیں، آرام نہیں آئے تو فوراً اسپتال پہنچے، کیونکہ گھر میں بیٹھنا آپ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا ہارٹ اٹیک بڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کی کمپلیکیشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ دل ادھر ہی بند ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ تو اسپتال پہنچ ہی نہیں پاتے، اور بڑے 60% جب لوگ جو ہیں وہ پہنچ پاتے ہیں، اور باقی 40% کی موت واقعہ گھر میں یا راستے میں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہی تکلیف ہو تو فوراً پہنچے۔ سوتے سوتے بھی بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بالکل، آئی تھنک اس میں سے جو درد آپ کو رات کو 1-2 بجے اٹھا دے، 2-3 بجے اٹھا دے اور گھبراہٹ ہو، وہ دل کا دورہ ہے، دل کا دورہ آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا، پھر اب فوراً اسپتال پہنچے۔ وہ ٹائم ہے دل کے دورے کا، اور اس وقت زیادہ تر دل کے دورے پڑتے ہیں۔ سر اس وقت کیا وجہ ہے کہ اس وقت زیادہ تر ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، بلڈ تھک ہو جاتا ہے، ٹائم صبح کے کچھ گروتھ ہارمون کو زیادہ ہو جاتے ہیں، اس پہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے، اس پہ کچھ ایسی چینجز آتی ہیں کہ بلڈ تھک ہو کے کلاٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جو جگا دیتا ہے نا وہ ٹائم، وہ اس کو ہمیشہ اس کو لائٹلی نہ لے، وہ آپ کا دل کا ہی دورہ ہے جب تک ثابت نہ ہو کہ یہ دل کا دورہ نہیں، اور وہ جا کے ثابت ہوگا اسپتال جا کے، گھر پہ نہیں ہوگا۔ گھر پہ نہیں ہوگا، اور ہسپتال پہنچے، اور بچوں کو چاہیے کہ اگر ان کے پیرنٹس ان کو بتا رہے ہیں رات کے ٹائم پہ، تو اسپیشلی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اچھا سر، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانا کھاتے وقت بہت سا محسوس ہوتا ہے، ان کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کیا دل کا مسئلہ ہوتا ہے، یا یہ کس وجہ سے جب ہو آپ رہا ہوتا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا معدہ جو اس میں کھانا جاتا ہے تو پھر وہ ایک دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اور کیونکہ دل کو کام کرنا پڑتا ہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، خون سپلائی کرنا ہوتا ہے معدے کو ڈائجیشن کے لیے، تو وہ اس کا کام بڑھ جاتا ہے، تو آپ کو یہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہو تو کھانا ادھر ہی روک دیں، اور اگر کھانے کے بعد آپ کو پین ہوتا ہے تو کھانے کی مقدار کم کر دیں، اور جب کھانا کھایا ہو تو کھانا کھانے کے بعد چلے نا۔ یا وہ لوگ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور جب بھی کھانا کھاتے ہیں انہیں پین ہوتا ہے، اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو اتنا وہ تنگ کرتا ہے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں پھر وہ اتنا تنگ پڑ جاتے ہیں کھانے سے، وہ کھانا کھاتے ہی نہیں، ڈر کے نہیں کھانا کھاتے کہ ہمیں سینے میں درد ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ کھانے سے 5 منٹ پہلے زبان کے نیچے گولی رکھ لیں، تو اس سے پھر وہ انجائنا یا جو ان کا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ٹریٹمنٹ کروایا جائے، کیا واقعی ان کی نالیاں اتنی بند ہے، کسی کو سٹینٹنگ کی ضرورت ہے یا بائی پاس کی ضرورت ہے، یا اس کا نسخہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوائیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خوراک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ کر لی جائے۔
صحیح. اچھا سر، اگر ہم چلے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اس نے ہمارے ٹیسٹ کر لیے اور کچھ خرابی نظر آئی ہے تو پھر ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کیا کیا اویلیبل ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ساری ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز، ہاں اچھی خاصی موڈیلٹی. سب سے امپورٹنٹ جو بڑے چیز ہے، اچھے اچھے ہاسپٹلز ہیں جی ہاں بڑے ہمارے ملک اچھے میں. اچھے ہیں اور اچھی چیز میڈیسن ہیں جو کہ ملتی ہیں. اس میں سے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بھی دل کا مریض ہے اسے خون پتلا کرنے والی دوائی جو ہے، چاہے وہ ڈسپرین ہو چاہے وہ کلوپیڈوگریل ہو، ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اس پہ رہنا پڑتا ہے، وہ جاری رکھنی چاہیے. پھر کولیسٹرول لورنگ جو ڈرگ ہے وہ لینی پڑتی ہے اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے. پھر ساتھ اور جو اینٹی انجائنل میڈیسن ہے، نائٹریٹس ہیں، بیٹا بلاکرز ہیں، کیلشیم ایٹینٹس، وہ سارے کے سارے ابھی ورائٹی ہمارے پاس دوائیوں کی ہے صحیح. جو کہ ہے اور اس سے آرام آ جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کو اگر دوائی سے آرام آتا ہے، اور اگر دوائی سے آرام آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا اس کے باوجود اسے ایگزرشن پہ یا چلنے پھرنے پہ یا روزانہ روزمرہ کا جو اس کا کام ہے یا جو وہ کام کرتا ہے جو اس کا پیشہ ہے اس میں سے تکلیف ہوتی ہے، پھر فردر انویسٹیگیٹ کر کے اس کا سٹریس ٹیسٹ کر کے، ایکو ٹیسٹ کر کے، تھیلیم سکین یا سی ٹی اینجیو کر کے اور یا اینجیو کر کے پھر اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے. دیکھیں جب آپ کو شک ہوتا ہے تو ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ ہمارا جو گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے وہ ہے اینجیوگرافی، کنونشنل اینجیوگرافی. وہ ہمیں 100% بتاتا ہے. تو میں اپنے مریضوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ خوف آپ کے اندر ہو اور آپ اس پہ ڈرے ہر وقت 24 گھنٹے بیٹھے ہوں، تو جو انیشل ٹیسٹ ہے سارے ایک دفعہ کرا لیں، پتہ چل جائے ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تب بھی پتہ چل جائے، اگر ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے کتنا شدت کا ہے اور کیا اس نے علاج آگے کروانا ہے، کیا دوائیاں کھانی ہیں یا سٹینٹنگ کروانی ہے یا بائی پاس ہے، تو پتہ تو چل جائے. اور اسی حساب سے آپ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں کہ میں لیکن نے بہت کتنا چلا. سارے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں سر کہ وہ اس وجہ سے نہیں جاننا چاہتے کہ اگر ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو ہمارا کہیں دل کا مسئلہ نہ نکل آئے اور وہ فردر سچویشن کو ورس کر لیتے ہیں. تو اینجیوگرافی کیا یہ ایک مہنگا ٹیسٹ ہے یا ایزیلی اویلیبل ہے؟ نہیں، ایزیلی اویلیبل ہے. مہنگا ٹیسٹ اتنا نہیں ہے ابھی تو. آئی تھنک ہیلتھ کارڈ کا بھی ہے، بہت سارے لوگوں کا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہو جاتا ہے. دیکھیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. میں اگر کہیں جا رہا ہوں ایگزرٹ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میری کتنی بیماری ہے اور میں کتنا ایگزرٹ کر سکتا ہوں، یعنی میں جسمانی مشقت کتنی کر سکتا ہوں. صحیح. میں نے ٹریول کرنا ہے تو کتنا ٹریول کر سکتا ہوں. اگر ٹریول کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، تو میرے پاس کیا کیا میڈیسن ایمرجنسی کی ہونی چاہیے اور میں نے سفر کے دوران کیا کیا احتیاط کرنی ہے. صحیح. یہ والی جو ہے نا، کھانا کم کھانا ہے، وزنی چیز نہیں کوئی اٹھانی ہاتھ میں جس میں سے آپ کو سینے میں درد ہو جائے. ہوائی سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اینجیوسٹڈ ہونی چاہیے. ہوائی سفر میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. جب ہوا میں جاتے ہیں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، آپ کو پانی وہاں پہ زیادہ پینا پڑتا ہے، کھانا کم کھانا پڑتا ہے. یس. اینڈ دین آپ کو تھوڑا سا دوران فلائٹ جو ہے، لمبی فلائٹ اگر ہے تو چلنا پڑتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آپ تیار کرتے ہیں اور پھر اپنی میڈیسن بھی اسی حساب سے تیار کرتے ہیں. اور میڈیسن جہاں پہ جس وقت لینی ہے وہ لینی پڑتی ہے. یہ جب آپ کو اپنی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ میری بیماری ہے کتنا، تو آپ خود ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرنا ہے. اور جہاں پہ اسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہارٹ ہے، میں نے کیا احتیاط کرنی ہے. تو یہ والی چیزیں بہت ضروری ہیں. اور جو انفارمڈ مریض ہے، دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو دل کی بیماری ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہے. جس کو پتا ہے کہ اسے بیماری ہے، وہ جو دوائیاں لے رہا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ بچا ہوا ہے، اس کا علاج جاری ہے اور اس کے دل کی جو بیماری ہے وہ کنٹرول میں ہے، کیونکہ اسے احتیاط بھی اپنی کر رہا ہے، فزیکل ایگزرشن بھی اس حساب سے نہیں ہو رہی ہے اور اپنی دوائی بھی لے رہا ہے. وہ پروٹیکٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن جس کو نہیں پتا اور اچانک اسے آ کے ہوتی ہے. اور جس کو پتہ چل جاتا ہے اسے پتہ ہے. اب کسی کو بھی آپ کروائیں گے، دیکھیں کسی نہ کسی سٹیج پہ تھوڑی بہت بیماری اس کے نالیوں میں نکلے گی. اچھا. ہاں، لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی بھی بیماری ہے، لوگوں کو تھوڑی بیماری کے ساتھ بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. اور اس لیے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں کہ وہ کیئر لیس ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جو ہے، جو چیزیں ہم نے ڈوز اینڈ ڈونٹ بتائے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کریں، اس چیز وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے. اگر وہ فالو کریں تو اس ہارٹ اٹیک سے وہ بچ سکتے ہیں. تو سر اینجیوگرافی کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے یہ میں پوچھوں گی، لیکن یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم؟ جی بولو. راجن سے اپنا جی سوال بتائیے گا. میرے گلے کی درد ہوتی ہے، بہت درد دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی ہے کافی ساری، جس کی وجہ سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے. ایکوگرافی بھی ہوئی ہے، باقی ایکوگرافی بھی ہوئی ہے، اپنا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گلے اینجیوگرافی ہوئی ہے آپ اپنا ناڑا سونگڑیاں ہوئی ہیں، اپنے گلے دے اپنے جڑے دل دی آندی ہے ناڑا وہ سونگڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے؟
हाँ जी डॉक्टर मैं पूछ रहा हूँ कि दवाई खाई जिसमें ना दर्द ना हो दिल्ली तक से लो तो ज़्यादा तेज ना हो। अच्छा, दवाई आप खा रहे हैं लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आप कह रहे हैं? हाँ जी जहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कराने जी तो दवाई लेके आई थी दवाई बाकायदगी से खा रहे हैं आप? तब्दील करके दे दे दवाइयाँ 3 महीने का। ठीक है, हाँ जी। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी मुझे इनका सवाल की आवाज़ समझ नहीं इनकी आई, क्लियर मुझे नहीं समझ, थी आप मुझे बताएं जी। अगर आप समझ आए इनको तो। दिल का मसला हुआ, उसके लिए एंजियोग्राफी हुई और अब ये दवाइयों पर हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा फाका नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए? हाँ उसमें आई थिंक कि एंजियोग्राफी की जो है वो रिपोर्ट देखना होगा कि जो एंजियोग्राफी में कितना मसला आया था। क्या एंजियोग्राफी इतनी थी, इतनी ब्लॉकेज थी कि वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगी, या अगर ज़्यादा थी स्टेंट का या बाईपास का उन्होंने कहा और उन्होंने नहीं करवाया, तो फिर कई दफ़ा दवाई आप मैक्सिमम देते हैं तो दवाई जो है वो असर नहीं करती, फिर आपको मजबूरन या स्टेंट डलवाना पड़ता है या बाईपास करवाना पड़ता है। तो ये चाहिए इन्हें कि जी कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास जिन्होंने इनकी एंजियोग्राफी की है उन्हें कहें जी इनका नुस्खा जो है उसको दोबारा से देखें, इसमें कोई दवाई बदलनी है, किसी की खुराक बढ़ानी है तो वो करें ताकि इनको दिल का आराम आए। और अगर दवाइयों के साथ इन्हें आराम नहीं आ रहा तो कोई और तरीका इलाज जिसमें स्टेंटिंग है या एंजियोप्लास्टी है या बाईपास है वो अगर वो सजेस्ट करे तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैडम, मैं तनवीर बात कर रहा हूँ काड़ा से। जी बताइएगा। तो ये पूछना चाहता हूँ जो ये ना जी अपना है एंजियोग्राफी, ये कितने दिनों के बाद करानी चाहिए? और और उसके अलावा ना जो ये चाय ये हार्ट पेशेंट के लिए अच्छी होती है या नहीं? चाय का कह रहे हैं आप? एंजियोग्राफी जी चाय है ना दूध वाली, ये हार्ट पेशेंट के लिए अच्छी होती है या नहीं होती? और इसके अलावा जो है ना एंजियोग्राफी, ये मुझे 3 साल हो गए मैंने कराई थी। ठीक है, तो दोबारा कब करवानी चाहिए? हाँ उसमें क्या निकला था? उस पे कुछ आया था आपका एंजियोग्राफी? जी दो बहनों लेफ्ट राइट जो थी ना वो तंग थी उसमें। अच्छा, तो फिर कोई इलाज बताया था उन्होंने? हाँ जी, वो डॉक्टर अजहर साहब है लाहौर से मेड सिटी में, वो उन्होंने ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, वो आराम है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। थैंक यू कॉल करने का। जी अच्छा, इनको 3 साल पहले इन्होंने एंजियोग्राफी करवाई और दवाइयों पे उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा और ये दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर तो आपको कोई तकलीफ नहीं है तो दवाइयाँ चलाई रखे, कोई एंजियोग्राफी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तकलीफ होती है तो वो डॉक्टर साहब जिन्होंने एंजियोग्राफी की हुई है उन्हें पता है कि क्या निकला था और उन्होंने क्या आपको दवाई और तजवीज़ करनी है, वो दवाइयों को एडजस्ट करते जाएंगे। लेकिन जब आपको दवाइयाँ खाने के बावजूद सीने हो और चलने पे दर्द हो, खाना खाने के बाद दर्द हो, रात को सोए हुए दर्द हो, गुस्सा करें तो दर्द हो, ऊंचा बोले तो दर्द हो, फिर आपको दोबारा चेक करवाना चाहिए, उन्हीं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। वो बेहतर पोजीशन में होंगे आपको बताने के लिए कि क्या दोबारा एंजियोग्राफी की ज़रूरत है कि नहीं। देखिए मेरे पास एक मरीज़ आता है, उसकी मैंने एंजियोग्राफी की, मैंने जब 3 साल पहले की तो उसका पता चला जी 40% या 50% उसकी नाली बंद है, और मुझे यह कि 3 सालों में उसकी बीमारी बड़ी होगी और अब अगर उसे तकलीफ होनी शुरू हो गई है तो मुझे एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है। अगर 70% 70% या उससे ऊपर जब ब्लॉक हो तो फिर हम स्टेंट वगैरह डालते हैं, या अगर ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसके बाद करते हैं, उससे कम हो तो हम दवाइयों से इलाज करते हैं। तो वो डॉक्टर साहब को पता होगा कितने % पहले ब्लॉक थी, 3 साल गुजर गए हैं, तो वो देखेंगे। लेकिन अगर ये आराम है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है तो फिर कुछ करवाने की ज़रूरत तो फिर एंजियोग्राफी भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दवाइयाँ खाते रहें और अपनी एहतियात करते रहें, अपने डॉक्टर साहब को पीरियडिकली जो चेक करवाते हैं जाके चेक करवाते हैं। और अगर इनके डॉक्टर को लगे कि ज़रूरत है तो फिर वो इनको कह देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल या 2 साल के बाद आप एंजियोग्राफी करवाएं। सही, हाँ ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा करवाते रहें। एक टेस्ट है आपका हो गया है, अगर दवाइयों से आपको आराम है तो आप दवाइयाँ खाते रहें। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा और अगर दर्द हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। सर फाइनल मैसेज जी, 1 लाइनर। बेसिकली ये है जी कि जब आपको तकलीफ हो, जैसे हमने कहा सीने में दर्द हो, घबराहट हो, पसीने आए और आप फ़ौरन अस्पताल पहुँचें, क्योंकि हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा हो। और साथ ही साथ अगर घर में कोई डिस्प्रिन या एंजियोसिड पड़ी है तो एंजियोसिड ज़ुबान के नीचे रखें और डिस्प्रिन चबा के खा जाएं, और जो काम कर रहे हैं उस काम को उधर ही रोक दें। चाहे रात के 1 या 2 बजे हैं, सुस्ती होती है कि नहीं सोए रहे हैं, सुबह देखेंगे उसमें हार्ट अटैक होता है और तो आपने वेट नहीं करना। बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।